여러분들이 모잠비크의 어려운 사람들을 위해서 오늘 귀한 사랑을 전하는 모습 감사하게 생각합니다. Eu fiquei muito agradecido em ver os irmãos aqui no Brasil dando as ofertas para ajudar o povo que está sofrendo lá em Moçambique. 우리가 전하는 작은 사랑이 그들에게 큰 희망이 될 줄 믿습니다. Que essa pequena oferta que nós entregamos a esse país possa trazer uma grande esperança a esse povo. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것도 절망의 세상에 희망을 주기 위해 오셨습니다. Da mesma maneira, Cristo veio este mundo que estava perdido na sua tragédia, para trazer-nos a alegria e a paz. 우리들이 사역을 하는 것도 사람들에게 희망을 주기 위해 사역을 하는 것입니다. Nós também estamos no ministério para levar essa esperança às pessoas. 오늘 제가 여러분에게 말씀을 전하는 것도 여러분에게 희망을 주기 위함입니다. A palavra que estou passando neste momento também será a palavra para levar a esperança a todos que estão aqui presentes. 나는 여러분 모두가 희망을 전하는 희망의 사람 될 수 있기를 축복합니다. Eu desejo que os irmãos aqui presentes possam ser pessoas que transmitem e levam a esperança a todas as pessoas. 저는 어제 저녁에 숙소로 돌아가서 여러분과 직접 언어로 소통하지 못하는 것이 굉장히 아쉬웠습니다. Quando eu voltei depois da palestra de ontem, da palavra de ontem ao meu quarto, eu fiquei com um sentimento de uma leve revolta, porque eu não podia conversar e comunicar diretamente com cada um dos irmãos. 그래서 바벨탑을 쌓았던 사람들을 굉장히 원망했습니다. E assim um sentimento de revolta tomou conta do meu coração, lembrando as pessoas que edificaram a Torre de Babel. 그들 때문에 우리가 언어가 소통되지 못했기 때문입니다. Pois devido a eles nós não podemos comunicar diretamente. 그런데 우리 사무엘 목사님이 중간에서 통역을 잘 해주셨습니다. E graças a Deus o pastor Samuel pôde transmitir a palavra e a mensagem a todos vocês. 사무엘은 제 입입니다. O pastor Samuel são meus lábios nesse momento. 오늘 저는 예수를 믿으면서 동시에 사무엘을 믿습니다. Eu creio no Senhor Deus e também nos lábios do pastor Samuel. 오늘도 사무엘이 잘 통역할 수 있도록 우리 한번 격려하면서 박수해 주시면 좋겠습니다. Vamos dar uma salva de palmas, glórias ao Senhor, para que esse momento seja um momento de glórias a Ele. 혹시 어제 제가 설교하는 것이 좀 빨랐습니까? 속도가? Os irmãos sentiram que ontem a mensagem eu tive pregando um pouco mais rápido? 제가 26시간을 비행기를 타고 왔습니다. Eu tive que fazer uma viagem de 26 horas para chegar ao Brasil. 여러분이 할 말이 굉장히 많았습니다. Eu tinha muita coisa para falar para os irmãos. 그런데 사무엘과 내가 반씩 나누어서 시간을 써야 Mas o tempo que nos foi dado era dividido entre nós dois, porque teria que traduzir e eu falar ao mesmo tempo a vocês. 근데 오늘은 또 10분이나 늦게 제게 시간이 주어졌습니다. E hoje me deram 10 minutos a menos devido a esse fato que aconteceu aqui. 어쩌면 오늘은 말이 더 빨라질지도 모르겠습니다. Talvez eu tenha que falar muito mais rápido do que ontem. 그래도 성령 안에서 우리가 소통할 수 있을 줄 믿습니다. Mas eu creio que através do Espírito Santo nós possamos nos comunicar com os irmãos aqui. 감사한 것은 조금 전 소개하는 목사님이 어제 저녁 설교를 요약해 주셨습니다. Eu fiquei feliz porque o pastor que veio aqui à frente, pastor, resumiu um pouco da mensagem de ontem. 그래서 시간을 조금 줄일 수 있었습니다. Assim eu vou poder diminuir um pouco do tempo. 그러나 다시 한번 여러분 기억하십시오. E mais uma vez eu peço que os irmãos lembrem 하나님의 의해 선택받은 자들의 삶에 필요한 것이 무엇인가를 기억하십니다. o que nós precisamos, como as pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para a tua obra. 우리의 지난 옛 삶과의 단절이 필요합니다. Nós precisamos romper com a vida, a antiga vida que nós levávamos. 옛 삶과의 단절이 있어야 우리는 하나님과 소통할 수 É 있습니다. necessário um rompimento da antiga vida que nós levamos para que nós tenhamos uma comunicação com Deus. 우리가 하나님께 집중할 때에 하나님의 뜻을 알 수 있습니다. Quando nós focamos em Deus, podemos então compreender a sua vontade. 우리가 하나님께 집중하며 우리의 사역을 감당할 때 은혜를 알아야 합니다. E quando nós estamos focados em Deus, quando nós estamos trabalhando nesse ministério, nós devemos também reconhecer a graça de Deus em nossa vida. 하나님이 우리를 선택하신 것은 우리의 조건 때문이 아니라 하나님의 은혜 때문이었습니다. Deus não nos escolheu pela nossa condição, mas nos escolheu pela graça. 하나님의 은혜를 알면 우리는 공동체의 의식을 가지게 됩니다. Quando nós conhecemos essa graça, temos a nossa percepção da irmandade, da fraternidade que nós temos à nossa volta. 우리가 예수 그리스도 안에서 한 형제라는 사실을 깨닫게 됩니다. Percebemos que somos irmãos em Cristo. 우리가 이 땅에 하나님 나라 건설을 위해 가장 필요한 것 중 하나는 우리가 형제의 의식을 가지는 것입니다. Uma das coisas mais importantes que nós devemos ter nessa vida terrena é a percepção da irmandade que nós temos à nossa volta. 뿐만 아니라 우리가 귀한
사명자의 삶을 감당하기 위해서는 위를 볼 수 있어야 합니다. E também, não somente isso, para que nós possamos cumprir com todo o nosso ministério, nós temos que olhar para os céus, para as coisas celestiais. 예수님께서는 그 사울을 바울로 만드시는 과정이 필요했습니다. Jesus precisou do tempo para fazer com que o homem chamado Saulo viesse a tornar Paulo. 사울 때는 이 사울은 땅의 것만 주목하며 살았습니다. Saulo era focado nas coisas terrenas. 그러나 바울 때는 그는 하늘을 주목하며 살았습니다. Mas a partir do momento que se tornou Paulo, ele começou a focar nas coisas celestiais. 여러분 날마다 하늘을 바라보며 하늘의 소망을 둘 수 있기를 축복합니다. Espero que todos os dias vocês possam olhar para o reino de Deus, para as coisas celestiais e terem anseio desse reino no seu coração. 자, 오늘의 시대를 살아가는 우리들에게 어떤 삶이 필요한가를 살피려고 합니다. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês o que nós precisamos para viver os tempos nos dias de hoje. 어제 우리가 신약의 말씀을 봤는데 오늘 구약의 말씀을 보겠습니다. Ontem nós vimos palavras do Novo Testamento, hoje veremos a palavra do Antigo Testamento. 구약 성경 룻기 1장 1절에서 5절까지의 말씀을 A 보겠습니다. palavra de hoje é de Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. 룻기서의 말씀을 우리에게 주는 교훈이 대단히 깊습니다. Há muitos ensinamentos profundos que nós encontramos no livro de Ruth para nós. 우리가 보편적으로 룻기 말씀을 잘 접하지 못할 때가 많습니다. Muitas vezes nós não temos tanta proximidade, tanta intimidade com esses textos de Ruth. 그러나 룻기서는 우리에게 주는 교훈이 굉장히 크고 깊습니다. Mas há muitos ensinamentos profundos e grandiosos contidos nesse livro. 룻기서 1장 1절에서 5절까지 말씀을 우리 함께 같은 한 목소리로 같이 읽습니다. Leamos juntos, todos juntos, o texto de Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. Vamos ler juntos? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. 룻기서는 예수님이 이 땅에 오시기 훨씬 전 이야기를 기록하고 있습니다. O livro de Ruth retrata fatos que se antecederam muito mais antecipadamente do que a vinda de Cristo. 그럼에도 불구하고 룻기서는 오늘 이 시대를 정확하게 표현해 주고 있습니다. Mas o livro de Ruth retrata completamente a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. 이 시대를 살아가는 사람들이 무엇을 기억하고 어떻게 살아야 될지를 가르쳐주는 귀한 말씀입니다. Esse texto nos lembra o que nós devemos então lembrar, o que nós devemos guardar para viver os dias de hoje. 룻기서의 역사적인 배경은 사사 시대입니다. O texto está no tempo dos juízes, diz a palavra. 1장 1절은 사사들이 치리하던 때라고 시작하고 있습니다. E assim o verso 1 diz, nos dias em que julgavam os juízes. 사사들이 치리하던 그 시대는 어떤 시대였습니까? Quais foram os tempos, quais eram as épocas em que os juízes estavam julgando o seu povo? 그때는 이스라엘의 왕이 없던 시대였습니다. Era um tempo onde não havia rei, 리더십이 부재한 때였습니다. não havia uma liderança. 그래서 사람들이 각기 제 소견에 옳은 대로 행했다고 성경이 기록하고 E 있습니다. assim viviam conforme aquilo que achavam correto aos seus corações. 자기의 생각대로, 자기의 감정대로, 자기의 판단대로 살았다는 이야기입니다. De acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu coração, de acordo com o seu julgamento, essas pessoas viviam. 이런 시대는 질서가 무너지고 평화가 깨어지고 대단히 혼란스러운 É 시대였습니다. um momento de caos onde toda a ordem é quebrada e rompida. 그러한 때에 그 시대에 흉년이 찾아왔다고 기록합니다. E tempos assim atingiram essa terra a fome. 무질서한 시대의 흉년까지 겹치자 사람들은 그 시대를 살아가기가 굉장히 힘들었습니다. E assim, num tempo de desordem, vemos que a fome vem a predominar essa terra. Imagine o que está acontecendo ali. 유다 땅 베들레헴에 살던 한 가정이 그 흉년을 피하기 위해 모압 땅으로 내려갔습니다. E assim, uma família que estava vivendo de Belém de Judá, ela se muda para um lugar chamado Moabe. 이것은 단순히 삶의 거처를 옮겼다는 의미가 아닙니다. Não é simplesmente eles terem mudado de um lugar para o outro. 유다 땅 베들레헴은 신앙인들이 살아가는 삶의 Nós 현장이었습니다. sabemos que Belém de Judá era uma terra onde viviam as pessoas religiosas, espirituais, 하나님을 인정하는 사람들이 살던 곳입니다. pessoas que reconheciam Deus.
그런데 모압은 하나님을 알지 못하는 사람들이 E 삽니다. na terra dos Moabitas viviam as pessoas que não reconheciam Deus como seu Deus. 하나님을 알지 못할 뿐만 아니라 하나님의 말씀 또한 인정하지 않습니다. Não somente desconhecem a Deus, também não reconhecem a palavra que Ele havia dado. 그런데 이 유다 땅에 살던 사람이 모압으로 갔다고 하는 것은 신앙까지 흔들렸다는 E 이야기입니다. assim significa que a pessoa que saiu de Belém de Judá para Moabe é que a vida dele espiritualmente também ficou abalada devido a todas essas ocorrências. 이들은 살아야 되겠다고 하는 생존의 문제 때문에 신앙을 포기하고 모압 땅으로 내려간 E 것입니다. assim podemos entender que eles desistiram da sua fé para viver agora, para sobrevivência na terra dos Moabitas. 이들이 유다 땅 베들레헴을 포기하고 모압 땅으로 내려간 것은 행복하게 살기 위해서입니다. Eles saíram de Belém de Judá para a terra de Moabe para viver uma vida mais próspera. 그런데 모압은 이들에게 행복을 제공해 주지 않았습니다. Mas essa terra não nos trouxe felicidade. 그 모압 땅에서 남편이 죽어버리고 맙니다. Nessa terra perde-se o seu marido. 그래서 이 아내가 두 아들을 데리고 다시 살아가려고 용기를 E 가져봅니다. assim novamente essa mulher toma coragem para viver novamente com seus dois filhos. 그런데 그곳에서 두 아들마저 죽어버리고 E 맙니다. mesmo assim nessa terra perde-se os seus dois filhos. 행복하기 위해 찾아갔던 모압 땅에서 남편과 두 아들을 다 잃어버리고 Na 맙니다. terra onde essas pessoas buscavam a felicidade, ela acaba perdendo o seu marido e também os seus dois filhos. 이 나오미는 그곳에서 두 며느리를 맞이했습니다. E assim Noemi encontrou também as suas duas noras. 이 세 여자만 남아있고 남자들은 다 죽어버리고 Nesse 말았습니다. momento restaram somente as 3 mulheres e todos seus maridos haviam falecido. 여러분 이것이 오늘 이 시대를 살아가는 우리의 삶을 보여주고 있다는 것입니다. Irmãos, isso retrata a realidade que nós vivemos nos dias de hoje, a nossa situação. 이 땅에 살아가는 모든 사람들은 좀 더 나은 행복한 삶을 추구하고 있습니다. Todos nós desejamos viver uma vida melhor. 그래서 과학을 발전시킵니다. E assim desenvolvemos a ciência. 그래서 의료를 발전시킵니다. Desenvolvemos também a medicina. 그래서 문화를 발전시킵니다. Desenvolvemos a cultura. 그래서 좋은 약과 좋은 음식을 만들어 먹습니다. E desenvolvemos bons remédios, bons alimentos. 그래서 삶의 좋은 환경을 찾아다닙니다. E assim buscamos por bons ambientes para viver. 그러나 그럴수록 이 세상은 더욱더 우리에게 절망스러운 환경을 가져다 줍니다. Mas mesmo assim, quando mais buscamos por essas coisas, mais desespero ela nos traz. 여러분 이상하지 않습니까? Não é estranho, irmãos? 사람들은 끊임없이 더 나은 삶을 찾아가는데 세상은 우리에게 더 불행한 삶을 제공하고 있다는 것입니다. As pessoas buscam por uma vida de maior felicidade, mas chegamos a uma conclusão que essas coisas nos trazem maiores infelicidades. 루키스에 나타나는 똑같은 상황은 아니지만 오늘 우리에게도 이 삶은 재현되고 있습니다. Talvez não seja exatamente igual como aconteceu com a Ruth nesse livro, mas algo semelhante está acontecendo nesse momento na tua vida. 우리는 남편을 잃어버리진 않지만 우리의 중요한 것들을 잃어버릴 때가 있습니다. Talvez nós não tenhamos perdido o nosso marido, mas coisas importantes em nossa vida foram perdidas. 우리는 두 아들을 잃어버리진 않지만 우리에게 소중한 것들을 잃어버릴 때가 있습니다. Talvez não tenhamos perdido os 2 filhos, mas também temos perdido coisas importantes que nós possuímos. 절대로 잃어버리고 싶지 않은 것들을 잃어버릴 때가 있습니다. Há coisas que nós perdemos, aquilo que nós queríamos muito guardar em nós. 우리의 삶은 날마다 기쁨 가운데 살기를 원하지만 슬픔과 불행 가운데 우리의 삶이 나아갈 때가 있습니다. Nós desejamos viver o nosso dia a dia com grande felicidade, mas a nossa vida se torna cada vez mais trágica quanto mais buscamos por elas. 여러분 이것이 믿지 않는 자들의 삶뿐이겠습니까? Irmãos, vocês acham que isso acontece somente nas vidas dos descrentes? 하나님을 믿는 우리 그리스도인들에게는 이런 삶이 일어나지 않을 것입니까? Você acha que a vida do crente não passa por algo semelhante como aqui retrata o texto? 오늘 이 흉년이 어디에 찾아왔는지를 주목해 보십시오. Veja para onde chegou essa fome. 유다 땅 베들레헴에 이런 흉년이 찾아왔다고 말합니다. A fome veio para Belém de Judá. 유다 땅 베들레헴은 예수 그리스도가 탄생한 곳입니다. Belém de Judá é o lugar onde Jesus Cristo nasceu. 유다 땅 베들레헴은 믿음의 현장입니다. Belém de Judá é um terreno, é um lugar, é uma terra da fé. 그런데 그곳에 흉년이 찾아왔습니다. Imagine esse lugar. Para esse lugar chegou a fome. 여러분 베들레헴이라는 의미가 떡집이라는 의미가 아닙니까? Belém de Judá significa casa do pão, irmãos. 온 사방에 흉년이 찾아와도 떡집에는 흉년이 찾아오지 않아야 합니다. Pode vir fome em todos os lugares, menos na casa onde há pão. 모든 곳에 먹을 것이 없지만 떡집에는 먹을 떡이 있어야만 합니다. Pode não haver alimento em nenhum lugar, mas na casa do pão deveria haver pão. 그런데 떡집에 흉년이 찾아왔습니다. Imagina, na casa do pão veio a fome. 그런데 이 흉년을 만난 직접적인 인물이 누구라고 성경이 소개합니까? Quem encontrou essa fome, irmãos, que o texto fala na palavra de hoje? 엘리멜렉의 가정이라고 이야기합니다. A fome veio à família de Elimelec. 이 엘리멜렉의 이름의 의미는 여호와는 나의 왕이라는 의미입니다. O nome Elimelec significa Deus é meu rei. 그런 의미에서 보면 이 엘리멜렉은 부모도 하나님을 믿었고 엘리멜렉도 하나님을 믿은 것입니다. A gente pode chegar à conclusão de que Elimelec era um homem de família cristã que vivia, que cria no Deus vivo.
이름은 본인이 정하는 것이 아니고 부모에 의해 정해지기 때문에 그렇습니다. Porque o seu nome significa, e assim os seus pais, por consequência, devem crer em Deus. 아마 엘리멜렉의 부모는 엘리멜렉에게 날마다 하나님을 너의 왕으로 모시고 살아라 그렇게 이름을 지어 E 주었습니다. assim deu o nome de Elimeleque para que ele lembrasse todos os dias que Deus era o seu rei. 그런데 이런 엘리멜렉도 흉년을 만났습니다. E até esse homem que chama Elimeleque passou por um momento de fome. 엘리멜렉의 아내의 이름은 나오미입니다. E assim a sua esposa se chama Noemi. 나오미의 의미는 희락, 기쁨이라는 의미입니다. E o nome Noemi significa suavidade, alegria. 아마 그의 부모가 너는 날마다 하나님 안에서 기쁨을 누리며 살라고 이름을 지어주었을 겁니다. Com certeza foi dado a ela esse nome para que ela vivesse todos os dias a grande felicidade e alegria no Senhor. 그런 나오미에게 기쁨 대신 절망이 찾아왔습니다. Mas a vida de Noemi não teve essa felicidade, mas veio ao encontro da trágica situação que eles viviam. 희락 대신 슬픔이 찾아왔습니다. Em vez de alegria, veio a tristeza. 여러분 믿음의 가정에도 이런 절망의 상황이 찾아올 수 있다는 사실을 아십니까? Irmãos, vocês sabiam que famílias da fé também podem passar por coisas semelhantes como essa que está acontecendo hoje? 우리는 하나님 나라 사역자들로 부름을 받았습니다. Nós somos todos chamados para como ministros da obra do Senhor. 우리는 하나님을 위해 헌신하고 교회를 위해 헌신하는 자들입니다. Todos nós entregamos a obra de Deus nas nossas igrejas, entregamos as nossas vidas à obra de Deus. 우리에게도 이런 상황이 찾아올 수 있다는 사실을 아십니까? Você sabia que isso também pode acontecer a nós se formos chamados como ministros do Evangelho? 우리가 섬기는 교회에 이런 상황이 찾아올 수 있습니다. Você sabia que isso também pode vir ao encontro de sua igreja? 우리의 목회의 현장에 이런 상황이 찾아올 수 있습니다. Você sabia que isso pode vir também ao encontro do nosso ministério e nossa igreja? 날마다 교회가 부흥하기를 원하는데 부흥이 중단될 때가 있습니다. Nós desejamos por um grande avivamento todos os dias em nossa igreja, mas pode haver um rompimento desse avivamento. 교회라는 공동체가 날마다 기쁨의 공동체가 되기를 원하지만 슬픔이 찾아올 때가 있습니다. Todos nós desejamos que a nossa comunidade viva cheio de alegria no Senhor, mas haverá momentos onde haverá tristezas. 일할 때 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? O que nesse momento nós precisaremos? 오늘 본문을 주목해 보면 놀라운 한 가지 사실을 가르치고 있습니다. Foque na palavra de hoje e o texto nos traz um ponto muito importante. 3절 말씀을 보시죠. O verso 3 nos diz, 같이 한번 읽어 보십시오. leamos todos juntos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. 엘리멜렉이 죽었다고 말하지요. O texto diz que Elimeleque morreu. 그런데 성경은 엘리멜렉이 죽었다는 것만 말하지 않습니다. Mas o texto não termina ali somente com a morte de Elimeleque. 엘리멜렉은 죽었지만 두 아들이 남았다고 성경이 말합니다. Mas diz que mesmo com a morte de Elimeleque, havia restado a ela 2 filhos. 5절을 다시 읽어 보시겠습니다. Veja o versículo 5. 같이 읽습니다. Vamos ler juntos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. 엘리멜렉의 아들 말론과 기련 두 아들이 다 죽었다고 말합니다. Aqui o texto diz que Malom e Quilion, filhos de Elimeleque, também haviam morrido. 그런데 두 아들이 다 죽었다는 것만 말하지 않고 이 나오미와 두 며느리가 남아 있다는 것을 말하고 있습니다. Mas não somente retrata a morte desses 2 filhos de Noemi, mas também diz que restou a ela, conservou a ela algumas coisas. 세상의 사람들은 죽었다는 것을 주목하지만 오늘 성경은 우리에게 남아 있다는 것을 주목하라고 말합니다. O mundo nos diz para que nós foquemos na morte, mas o texto de hoje nos mostra, devemos focar naquilo que foi conservado por Deus. 남편과 두 아들이 죽은 것은 사실입니다. Realmente é um fato, é uma realidade. Morreu seu marido, morreram seus 2 filhos. 그러나 나오미와 그 두 며느리가 남아 있다는 것도 사실입니다. E também é uma verdade dizer que sobrou, restou a Noemi e também as suas 2 noras. 두 아들과 이 아버지 엘리멜렉이 죽었다는 것은 드러난 사실입니다. O fato a ser observado, a ser explorado é a morte de Malom e Quilion que está sendo mostrado para nós. 그러나 나오미와 두 며느리가 남았다는 것은 숨겨진 사실입니다. E também é uma verdade oculta de que está ali, conservada em vida, as 2 noras de Noemi. 우리 믿음의 사람들은 이 남겨진 것을 주목해 보아야 합니다. Nós que vivemos na fé devemos buscar e analisar aquilo que foi conservado por Deus. 세상 사람들은 죽어 없어진 것을 주목하여 보지만 우리는 남아 있는 것을 보아야 합니다. As pessoas do mundo passam a olhar para a morte, para aquilo que foi tirado deles, mas nós devemos olhar para o que nos restou. 이 남아 있는 여자들을 통해서 놀라운 사실이 일어납니다. Pois grandes maravilhas acontecem através dessas mulheres que restaram, que ficaram. 4장 13절 말씀을 보십시오. Veja o capítulo 4, versículo 13. 남아 있는 이 여자들에게서 한 아들이 태어납니다. Diz o texto que vem gerar um filho. 이 태어난 이 아들을 4장 17절에서는 이 아들이
이 다윗의 할아버지라고 성경이 E o 기록합니다. texto nos mostra que nasceu um homem chamado Obed, Jessé, pai de Davi. 그 아들의 이름이 오벳입니다. Esse homem se chama Obed. 이 여자들을 통하여서 다윗의 족보가 만들어집니다. E assim, através dessas mulheres, passamos a ver a genealogia de Davi. 이 다윗의 족보를 타고 예수 그리스도가 탄생합니다. E assim, a partir dessa genealogia, também vemos a genealogia de Jesus Cristo, o seu nascimento. 여러분 성경은 우리에게 이 점을 주목시키고 있습니다. A palavra de Deus nos faz focarmos nesse ponto. 우리에게 모든 희망이 끝나버렸을지라도 희망을 포기하지 말라는 것입니다. Por mais que estejamos em situações onde toda a esperança foi eliminada à nossa volta, temos que continuar a ter a esperança. 남편이 죽어버리고 두 아들이 죽어버렸지만 절대로 포기해서는 안 된다는 이야기입니다. Significa que mesmo tendo perdido seu marido e seus 2 filhos, ela não poderia de forma alguma desistir. 하나님께서는 남아있는 이들을 통하여서 하나님의 위대한 역사를 만들어 가십니다. Porque Deus faz a obra daqueles, através das pessoas que ainda ficaram e que restaram ali. 우리에겐 절망이지만 하나님께는 결코 절망일 수 없습니다. Para nós talvez seja o desespero, mas para Deus não é uma situação de desespero. 나는 오늘 여러분들이 이러한 희망의 신앙을 가질 수 있기를 축원합니다. Eu desejo que os irmãos que estão aqui presentes tenham essa vida, dessa esperança em cada um de vós. 여러분 없는 것을 보지 마십시오. 남아있는 것을 보십시오. Não olhe para o que você perdeu, mas olhe para o que restou em você. 하나님은 우리를 오늘 이 시대에 남아있는 자로 두셨다는 것을 믿어야 합니다. Lembre-se que Deus colocou aqui, você está aqui como aqueles que ficaram na vida de Noemi. 세상은 우리를 주목하지 않을지라도 하나님은 우리를 주목하고 계십니다. Por mais que o mundo venha a não focar em nós, mas Deus está focando e olhando para cada um de nós. 하나님은 우리를 남겨두시고 이 땅에 하나님의 나라를 건설하기를 원합니다. Ele nos fez com que nós restássemos aqui para fazermos ampliar o teu reino. 하나님은 우리를 남겨두시고 이 민족을 복음하기를 원합니다. E assim fez com que nós ficássemos aqui para que nós continuássemos a obra do reino dele. 그러므로 먼저 여러분이 희망의 신앙을 가지셔야 합니다. E por isso você necessita viver uma vida espiritual baseada na esperança. 여러분 믿음이란 무엇입니까? O que é fé, irmãos? 아무리 절망스러워도 하나님 안에서 희망을 가지는 것입니다. Por mais que seja desesperadora a sua circunstância, é você colocar a esperança em Deus. 모두가 절망을 말할 때 우리는 하나님 안에서 희망을 가지는 것 그것이 믿음입니다. Quando todas as pessoas falam no desespero, nós focamos em Deus e nós colocamos a fé nele. 여러분 세상을 따라가지 말고 하나님 안에서 이런 희망을 가질 수 있기를 축복합니다. Eu desejo que você não siga a tendência do mundo, mas siga a esperança que há em Deus. 믿음이 세상을 이깁니다. A fé vence o mundo. 믿음이 절망을 이깁니다. A fé vence o desespero. 믿음이 희망을 만들어냅니다. A fé nos traz esperança. 여러분 희망의 신앙이 있습니까? Em vocês, irmãos, há esperança da fé. 여러분이 처한 상황을 바라보면서 여러분도 절망하고 탄식하지 않습니까? Você não olha para a sua circunstância e você se desespera e você chora por tudo isso? 내가 모든 것을 잃어버렸을지라도 하나님을 바라보며 하나님 안에서 희망을 가지셔야 합니다. Por mais que eu tenha perdido todas as coisas, nós temos que olhar para Deus e colocar a nossa esperança nele. 그것이 믿음입니다. Isso é fé, irmãos. 그것이 지도자입니다. Isso é líder. 그것이 하나님의 사람들이 살아가야 될 삶입니다. Isso é a vida que aqueles que creem no Senhor devem viver. 나는 여러분이 희망의 신앙으로 이 시대를 이겨낼 수 있기를 축복합니다. Eu desejo que através dessa fé de esperança vocês possam viver e vencer os tempos de hoje. 자, 우리가 지금까지는 남아있는 것을 주목하자는 말씀을 드렸습니다. Até agora eu falei sobre vocês, os irmãos focarem naquilo que ficou, naquilo que restou. 이제 우리가 두 번째 주목할 것이 있습니다. E agora, segundo ponto que nós devemos focar. 우리가 읽었던 1절 말씀에서 5절까지 본문에는 여호와라는 단어가 단 한 번도 등장하지 않습니다. Do versos 1 a 5 nós não vemos nenhuma palavra que cita ao Senhor ou ao Deus. 나라가 혼란스럽고 절망이 찾아올 때 여호와라는 단어가 보이지 않습니다. Não vemos nenhuma palavra que está ligado ao momento de caos que esse povo está vendo, mas numa palavra que está ligado a Deus ou ao Senhor. 남편이 죽어버리고 두 아들이 죽을 때는 여호와라는 단어가 등장하지 않습니다. Mesmo na morte do seu marido, na morte dos seus 2 filhos, não vemos a citação da palavra Senhor. 절망의 시간에 우리가 기억해야 될 것은 여호와인데 그 여호와가 등장하고 있지 않습니다. No momento de desespero, nós deveríamos focar no Senhor, mas essas palavras não aparecem no texto dos momentos de grande desespero.
그래서 이들은 그들의 생각대로 모압으로 내려갔습니다. E assim, eles com o próprio pensamento dirigiram-se a Moabe. 그래서 자신들의 판단으로 그 절망을 이겨내 보려고 몸부림을 칩니다. E de acordo com seus julgamentos, tentaram vencer a situação de desespero. 여호와 없이 몸부림을 치는 것은 더욱더 이들을 절망에서 절망으로 몰아넣고 말았습니다. Viveram uma vida desesperadora nessa situação, mesmo sem o Senhor, isso não trouxe maior desespero a esse povo. 근데 6절의 말씀부터 이제 나오미가 다시 이 베들레헴으로 돌아옵니다. No verso 6, nós vemos o texto onde cita a volta de Moabe para Belém dessa família. 그때부터 갑자기 여호와라는 단어가 빈번하게 등장을 하고 E 있습니다. assim, novamente, a palavra Senhor está aparecendo nessas escrituras. 6절에 여호와라는 단어가 등장합니다. No verso 6, nós vamos ver a palavra Senhor sendo citada. 8절에 여호와라는 단어가 No 등장합니다. verso 8 também o Senhor é citado. 9절에 여호와라는 단어가 No 등장합니다. verso 9 também o Senhor é citado. 13절에 여호와라는 단어가 No 등장합니다. verso 9 também o Senhor é citado. 16절에 여호와라는 단어가 No verso 등장합니다. 16 o Senhor também é citado. 17절에 여호와라는 단어가 No 등장합니다. verso 17 também o Senhor é citado. 21절에 여호와라는 단어가 E 등장합니다. também no verso 21 o Senhor é citado. 16절 가운데 7번이나 여호와 여호와 여호와라는 단어가 등장하고 있습니다. Nesses versos 16 versos vemos a aparição de 7 vezes a palavra Senhor, juntamente com a palavra Deus. 놀랍게도 여호와라는 단어가 등장하면서부터 전능자라는 단어가 등장합니다. E também com a aparição da palavra Senhor nós vemos a palavra ligada a Ele que chama Todo-Poderoso. 잊어버리고 있었던 전능하신 여호와에 대하여 이들이 눈을 뜨게 된 것입니다. Significa que essas pessoas passaram a abrir os seus olhos para o Senhor Deus poderoso que eles haviam esquecido. 여호와라는 단어를 기억하는 그 순간부터 이들의 삶이 회복되고 있습니다. A partir do momento que eles lembraram do Senhor, vemos uma restauração na vida dessas pessoas. 여호와를 신뢰하면 여호와를 바라보면 전능하신 하나님을 만나게 됩니다. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nós podemos encontrar a esse Deus poderoso. 사랑하는 여러분, Amados irmãos, 날마다 하나님을 주목할 수 있기를 바랍니다. desejo que os irmãos possam todos os dias focar em Deus. 여러분의 사역의 현장에 여호와를 기억하기를 바랍니다. Que no seu ministério, no seu trabalho ministerial, vocês possam lembrar do Senhor. 여러분이 불가능한 상황에 부닥칠 때마다 여호와를 기억하기를 Em 바랍니다. que todas as situações que te impossibilitam, você possa lembrar do Senhor em sua vida. 우리가 여호와를 붙들면 여호와는 전능하신 하나님으로 우리 가운데 나타나십니다. Quando nós firmamos o Senhor, Ele aparece como um Deus todo-poderoso para agir em nós. 여호와 하나님은 모든 불가능을 가능케 하십니다. O Deus todo-poderoso, o Senhor fará todas as coisas impossíveis serem possíveis em nós. 여호와는 전능하시기 때문에 그렇습니다. Porque o Senhor é poderoso. 여러분의 사역의 현장에 전능하신 여호와 하나님이 함께 계십니까? No seu ministério, no seu trabalho com Deus, você tem Deus presente no seu trabalho? 여러분이 힘들고 어려운 상황을 만날 때 전능하신 여호와 하나님을 먼저 기억하십니까? Você, em todo momento de dificuldade no seu trabalho, em todos os problemas que você enfrenta, você tem lembrado desse Senhor? 우리의 힘으로 해결할 수 없는 그런 절망의 상황을 만날 때 여호와 하나님을 기억하십니까? Você lembra do Senhor nos momentos de desespero, nos momentos de desamparo em sua vida? 많은 경우에 우리는 목회를 하면서 교회를 섬기면서도 여호와 하나님을 잊어버릴 때가 있다는 사실을 아십시오. Vocês devem se lembrar que em muitos casos, mesmo passando por situações de dificuldade, de desespero, acabamos por não lembrar do Senhor. 우리의 힘으로 해결할 수 없을 때 전능하신 여호와 하나님을 우리가 기억하면 하나님이 문제를 해결하십니다. Quando nós não podemos solucionar os problemas com as nossas forças, mas se nós focamos em Deus, Ele nos dará o poder para a solução. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못함이 없다고 하신 예수의 말씀을 기억하십시오. Devemos lembrar da palavra do Senhor que não há coisas impossíveis para aqueles que creem no seu nome. 나는 할 수 없지만 하나님은 할 수 있습니다. Eu não posso fazer, mas Deus é possível. Para Deus é possível. 내게는 답이 없지만 하나님께는 답이 있습니다. Para mim não há resposta, mas para Deus há uma resposta. 내 스스로가 절망을 선언하지 않아야 합니다. Eu não posso declarar o desespero em minha vida. 이것을 우리는 하나님을 절대적으로 신뢰하는 주권 신앙이라고 부릅니다. Isso nós chamamos de soberania, vida espiritual sobre a soberania de Deus. 우리가 루키스 1장을 주목해서 볼 필요가 있는데요. Devemos focar no texto do capítulo 1 do livro de Ruth.
흉년이 찾아오고 남편이 죽고 두 아들이 죽을 때는 나오미와 엘리멜렉이 주어가 됩니다. Nós vemos que nos momentos da fome, nos momentos da morte do seu marido, morte dos seus 2 filhos, as pessoas que estão em loco aqui são Elimeleque e Noemi. 그런데 이 삶이 다시 회복될 때는 여호와가 주어가 됩니다. Mas quando a vida desses homens, dessas pessoas são restauradas, o Senhor acaba agora sendo o centro de todo o texto. 이것을 우리는 주어의 전환, 주체의 전환이라고 Isso significa a transição da pessoa central daquele texto, daquela palavra. 중요한 것은 내 삶에 주어의 전환이 있어야 됩니다. O importante é passar para vocês que estão aqui a mudança desse foco, desse centro do seu texto na sua vida. 내 삶과 내 사역의 주체가 누구인가를 분명히 해야 됩니다. Quem é o centro da minha vida? Quem é o foco da minha vida? É o que nós devemos saber. 목사인 내가 주어가 되고 장로인 내가 주어가 되면 그 사역은 힘듭니다. Eu não pode ser o presbítero ou o pastor o ponto central do ministério da igreja. 그러나 전능하신 여호와 하나님이 주어가 되면 그 사역은 승리합니다. Mas a partir do momento que nós colocamos como foco nosso Deus, isso trará vitória em nosso ministério. 난 여러분 교회의 주인이 예수 그리스도가 되기를 축복합니다. Eu desejo que o dono de sua igreja seja o nosso Senhor. 나는 여러분의 사역에 예수 그리스도가 주어가 되기를 바랍니다. Eu desejo que o centro do seu ministério seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 여러분의 삶을 여러분 스스로가 이끌지 말고 여호와 하나님이 이끌게 하십시오. Que a sua vida não seja movida por seus desejos, mas seja movida pelo nosso Senhor. 그 삶은 반드시 승리하게 됩니다. Essa vida com certeza alcançará a vitória. 하나님을 주어로 삼는 그 사람을 통해 하나님은 위대한 역사를 만들어 가십니다. A pessoa que é centrada no Senhor, Deus usa essa vida para fazer uma obra grandiosa. 오늘 여러분들이 수련을 통해서 여러분 인생에 여러분 사역의 주체를 여호와 하나님으로 분명하게 세우시기를 바랍니다. Que os irmãos possam através desse congresso colocar como centro Deus em sua vida, em seu ministério, em todas as coisas. 다시 한번 내 자신을 향하여 질문을 던져 보십시오. Agora faça uma pergunta para si novamente. 내가 일하고 있느냐 하나님이 일하고 계시느냐? É só eu que estou trabalhando ou é Deus que está trabalhando? 우리의 교회를 여호와가 끌고 가기를 했느냐 내가 끌고 가고 있느냐? É o Senhor que está guiando a tua igreja ou eu que estou guiando a igreja? 내 자녀를 양육하는 일에는 누가 주체가 되어 있습니까? Quem é o centro da educação dos seus filhos? 우리 너무 많은 경우에 우리가 주인이 되어 있는 경우가 많습니다. Em muitos aspectos, em muitos pontos, nós somos o centro, nós somos o Senhor de nossas coisas. 그 삶은 반복적으로 우리에게 힘듦과 어려움을 가져오게 됩니다. Essa vida repetidamente terá desesperos e situações problemáticas. 여러분 신약 성경을 펴놓고 모든 기적의 사건들을 한번 살펴보십시오. Abra o seu livro no Novo Testamento e veja todos os milagres e sinais que acontecem ali. 사람에 의해서 기적이 일어난 곳은 단 한 곳도 없습니다. Em nenhum momento nós vemos o texto citar que através das pessoas aconteciam os milagres. 사람이 몸부림칠 때는 더 절망의 깊은 나락으로 떨어지게 Quanto 되었습니다. mais esse povo se mexia, se relutava, eles passavam a ter mais desespero em suas vidas. 신약에 나타난 모든 기적은 예수 그리스도가 들어옴으로 일어나게 되었습니다. E todos os milagres que nós vemos no Novo Testamento, vemos a partir da entrada de Cristo na vida dessas pessoas. 구약도 마찬가지입니다. Novo Testamento, Velho Testamento também digo o mesmo. 이스라엘 백성들이 전쟁을 할 때에, O povo de Israel quando estava em luta, 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때에, quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 이르렀을 때에, quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, 그들의 힘으로는 아무것도 할 수 없었지만 nada podiam fazer com as suas forças, 하나님 여호와 하나님이 나타나면 문제들은 해결이 되었습니다. mas todos os problemas eram solucionados a partir do momento que o Senhor vinha ali. 척박한 광야에서 만나와 메추라기가 내려졌습니다. Nós vimos as codornas e também os pães descerem a esse povo no deserto. 건널 수 없는 그 홍해가 갈라졌습니다. Eles conseguiram atravessar o mar vermelho que não poderia nunca se abrir. 도저히 이길 수 없는 적군과의 전쟁에서 승리하게 Conseguiam vencer guerras impossíveis aos seus olhos. 여호와 하나님이 나타나면 저 하늘에 태양과 달이 멈추어 섰습니다. Quando o Senhor aparecia, a lua e o sol paravam diante deles. 여호와 하나님이 나타나면 반석에서 물이 솟아났습니다. Quando o Senhor aparecia diante através da rocha, via sair as águas. 여호와 하나님이 나타나면 모든 병중에 있는 자들이 다시 살아났습니다. Quando o Senhor aparecia, todos aqueles que estavam enfermos eram curados. 이유는 여호와 하나님은 전능하시기 때문입니다. Isso significa, o motivo disso tudo é porque nosso Deus é poderoso. 여러분, 1 Coríntios 15, 17 diz: Pois sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra
여호와 하나님이 우리의 하나님이심을 믿습니까? Você crê que esse Deus é o nosso Deus? 아브라함과 사라를 아십니까? Vocês conhecem Abraão e a Sara? 아브라함과 사라는 자녀를 갖지 못했습니다. Eles não podiam ter filhos. 여러분, 자녀를 갖지 못한 것 얼마나 많은 노력을 했겠습니까? Imagina o quanto eles devem ter se esforçado para terem filhos. 그들의 노력은 점점 더 그들을 절망하게 만들었습니다. O esforço deles levou para mais desespero em suas vidas. 그래서 그들은 포기해버렸습니다. E chegou um momento que eles desistiram. 그런데 이 사라의 몸에 경수가 끊어졌을 때, E assim, 알겠죠? 경수가 끊어졌을 때 하나님이 e 나타났습니다. assim quando a menstruação de Sara cessou, passou a Sara a ter essa gravidez. 아브라함이 사라에게 아들을 주겠다고 말씀했습니다. E assim diz a Abraão, dizendo que Deus dará filho a eles. 하나님이 아브라함에게 아들을 주겠다고 말했습니다. Deus disse a Abraão que daria um filho a eles através da Sara. 아브라함과 사라는 믿지 않았습니다. Eles não acreditavam nisso. 그러나 하나님이 개입하시면 그 불가능의 상황을 가능케 해 주셨습니다. Mas quando Deus intervém, o impossível se torna possível. 이 아브라함의 하나님이 여러분의 하나님이십니다. Esse Deus de Abraão é o seu Deus, irmão. 이 하나님은 지금도 살아계십니다. Esse Deus está ainda vivo aqui. 우리의 삶의 현장에서 역사하십니다. Ele está fazendo obras em nossa vida. 여호와 하나님을 여러분의 사역의 주체로 삼으십시오. Coloque como centro do teu ministério, então, esse Senhor, esse Deus maravilhoso. 우리가 또 하나 주목해야 될 표현이 있습니다. E mais um ponto que nós devemos lembrar. 나오미와 이 두 아들이 모압 땅에 머물러 있지 않았습니다. Essas duas mulheres e também a Noemi não permaneceram na terra de Moabe. 두 아들이 죽어버리고 나오미가 그곳에 계속 머물러 있지 않았습니다. Após a morte dos seus dois filhos, Noemi não permaneceu nessa terra continuamente. 그 절망의 땅을 떠나 다시 베들레헴으로 이들이 돌아옵니다. Vemos que essa família sai dessa terra do desespero para a terra de Belém novamente. 6절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos ler juntos o verso 6. Leamos juntos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. 나오미가 있던 곳을 떠나서 유다 땅 베들레헴으로 돌아왔다라고 성경이 기록하고 O 있습니다. texto mostra que Noemi saiu daquela terra de Moabe para voltar para a terra de Belém. 지금 나오미가 어디를 떠나고 있습니까? Da onde que Noemi está saindo, irmãos? 절망의 현장을 떠나고 있습니다. Está saindo da terra do desespero. 어디를 향해 돌아오고 있습니까? Para onde ela está voltando agora? 원래 있어야 했던 곳 베들레헴을 향하여 돌아오고 Ela 있습니다. está voltando para onde ela não deveria ter saído nunca, para Belém. 여러분이 베들레헴은 영원한 떡이 되신 예수 그리스도를 표현하는 것 아십니까? Belém nós sabemos que significa o pão eterno Cristo em nossa vida. 이 나오미가 베들레헴으로 돌아왔다는 것은 오늘 우리가 예수를 향하여 돌아오는 것을 의미합니다. A volta de Noemi para a terra de Belém significa a nossa volta para os braços do Senhor. 영원한 생명의 떡이신 예수 그리스도를 향하여 돌아왔다는 것입니다. Significa voltar para o eterno pão da vida que é o nosso Senhor. 이 돌아옴의 행위를 우리는 회개라고 말합니다. Essa volta nós chamamos de arrependimento. 우리의 사역이 절망에 부닥칠 때에 Quando nós estamos em meio ao desespero em nosso ministério. 우리의 힘으로 해결할 수 없는 상황을 만날 때에 Quando nós encontramos circunstâncias que nós não podemos resolver com nossas forças. 그때 우리가 취해야 될 하나의 신앙은 회개의 신앙입니다. A nossa fé nesse momento tem que se voltar para a fé do arrependimento. 회개 없이는 회복이 없습니다. Sem o arrependimento não há uma restauração. 여호와께로 돌아오지 않고는 절대로 절망을 이겨낼 수가 없습니다. Se nós não voltamos para o Senhor, nós não podemos vencer os desesperos que tomam conta de nós. 여호와께로 돌아오는 것만이 이 회복의 비결입니다. A volta para o Senhor é o segredo para vencermos essa situação de desespero. 지금 잠시 생각해 보시죠. Pense por um momento, irmão. 여러분의 신앙에 회개의 신앙이 있었습니까? Na sua vida houve arrependimento sincero. 우리는 하나님께 무언가를 소원하는 이 소원의 신앙은 있었지만 우리의 삶을 돌이키는 회개의 신앙은 있었습니까? Você muitas vezes teve a fé dos desejos, dos pedidos, mas você teve realmente uma fé de arrependimento na tua vida? 여러분의 잘못된 생각을 하나님께로 돌이키는 회개가 있었습니까? Você teve arrependimento de voltar-se dos seus erros para voltar para o Senhor? 여러분의 잘못된 행동을 하나님께로 돌이키는 회개가 있었습니까? Você teve arrependimento nessa vida de assumir os seus erros e voltar para Deus? 하나님 앞에서 열심 없었던 우리의 신앙을
하나님 앞에 회개한 적이 있었습니까? Você se arrependeu da falta de esforço no seu ministério para pedir o arrependimento em sua vida diante de Deus? 우리는 회개를 놓쳐버린 채 하나님께 계속적으로 무언가를 달라고만 요구합니다. Muitas vezes buscamos, pedimos a Deus, esquecendo de nos arrepender de nossos pecados. 이 상황이 더 좋은 상황이 되게 해달라고 하나님 앞에 기도하죠. Simplesmente pedimos, Senhor, faça com que essa situação melhore. 지금보다 더 많은 것들을 달라고 하나님 앞에 기도하죠. Oramos pedindo coisas maiores do que nós temos nesse momento. 지금보다 더 나은 상황을 달라고 하나님 앞에 기도하죠. Pedimos por circunstâncias melhores do que as que estamos vivendo nesse momento. 하나님은 그 기도를 들으십니다. O Senhor ouve essas orações. 그러나 하나님은 응답이 이전에 회개를 우리에게 요구하십니다. Mas antes de responder a essas orações, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. 하나님의 대답은 언제나 이렇습니다. Todas as vezes em sua resposta, Deus é assim. 네가 회개하면 내가 주겠다고 말씀하십니다. Se você se arrepender, eu te darei. 하나님은 늘 이렇게 말씀하십니다. O Senhor sempre diz assim. 나는 모든 것을 준비했지만 너희 회개가 필요하다고 Eu 말씀하십니다. planejei e guardei todas as coisas, agora é necessário que você se arrependa. 우주의 주인이신 하나님은 부족함이 없습니다. O Senhor que é o Deus do universo, Ele nada lhes falta. 우리의 모든 필요를 채워주실 수가 있습니다. Ele pode preencher de todas as nossas necessidades. 그런데도 우리가 그것을 다 얻어내지 못하는 이유가 무엇입니까? Mas por que nós não conseguimos tudo aquilo que Ele possui para nós? 하나님께로 돌아오는 회개가 우리에게 상실되어졌기 É 때문에 porque 그렇습니다. nós perdemos o arrependimento para voltarmos aos braços desse Deus. 하나님께 쓰임받았던 사람들의 한결같은 공통점은 하나님 앞에 가슴을 찢으며 회개했다는 것입니다. Temos um ponto em comum que foram das pessoas que foram usadas por Deus, eles realmente se arrependiam dos seus pecados. 어제 저녁에 말씀을 기억해 보십시오. Lembre-se da palavra de ontem. 하나님은 사울을 바울로 만드시기 전에 그의 눈을 멀게 했습니다. Antes que Saulo se tornasse Paulo, fez com que ele tivesse a sua visão cega. 다시 말하면 사울의 상황을 절망으로 하나님이 만드신 것입니다. Naquele momento, ele colocou a vida de Saulo num momento de grande desespero. 자기의 힘으로 아무것도 할 수 없는 상황을 만들어 버렸습니다. Uma situação onde ele nada poderia fazer com as suas próprias forças. 그리고 하나님은 3일 동안 그를 그 가운데 버려 E 두셨습니다. assim deixou ele assim por durante 3 dias. 그러자 사울은 하나님께 E 기도했습니다. nesse momento ele ora para Deus. 지난날 잘못 살았던 삶을 하나님 앞에 회개했던 것. Ele se arrepende das vidas passadas que ele viveu erroneamente diante de Deus. 지금까지 잘못 살아왔던 삶을 단절시켰던 것. Ele rompe com a vida que vivia antes. 이제는 하나님만 바라보겠다고 하나님을 향하여 서원합니다. E assim ele compromete a viver agora somente olhando para Deus. 그의 생각을 하나님께로 돌이킨 것입니다. Então ele voltou o seu pensamento para Deus. 그의 모든 가치관을 하나님께로 돌이킨 Ele 것입니다. colocou todos os seus pensamentos e valores diante de Deus. 그때 하나님은 그를 들어 바울로 위대한 역사의 주인공으로 쓰신 E 것입니다. assim nesse momento ele foi levado pelo Senhor para ser usado como Paulo para a grande obra de Deus. 나는 이 밤에 여러분에게 도전합니다. Eu também nessa noite quero desafiar os irmãos. 여러분이 회개하십시오. Arrependa-se, irmãos. 회개를 하되 철저하게 회개하십시오. Mas tenha um arrependimento sincero. 회개는 하나님께로 돌이키는 것입니다. O arrependimento faz com que nós voltemos para o Senhor. 우리의 삶 전체를 하나님께로 돌이키는 것입니다. É voltar com toda a nossa vida para o Senhor. 인간적인 계산과 수단과 방법으로 목회를 하셨습니까? Você realizou seu ministério até agora calculando através dos pensamentos humanos e trazendo até agora de forma humana? 하나님께로 돌아오셔야 합니다. Volte para o Senhor. 절망 가운데 있던 나오미에게 들려졌던 소리는 하나님께로 돌아오라, 하나님께로 돌아오라는 하나님의 음성이었습니다. A voz que se ouvia para Noemi, que estava numa situação de grande desespero, era: volte para mim, volte para mim, volte para mim. 돌아오다라는 이 히브리어는 슈브라는 말입니다. A palavra voltar significa em hebraico shup. 절망 가운데 어찌해야 할 바를 모르고 있을 때 하나님은 그에게 슈 돌아오라고 말씀을 No 하셨습니다. momento em que ela se encontrava no desespero, Deus disse a ela: shup, 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 volte para mim, volte para mim. 오늘 시간 성령께서 여러분의 심령을 향해서 슈 돌아오라고 하는 음성을 들으시기를 바랍니다. Espero que nessa noite vocês possam ouvir a mesma voz do Senhor dizendo: shup, volte para mim. 돌아오지 않으면, 하나님께로 돌아오지 않으면 해답이 없습니다. Se nós não voltarmos a Deus, não há resposta em nossas vidas. 우리가 이런 수련을 통해서
많은 것들을 배워야 합니다. Através desse congresso nós temos que aprender muitas coisas. 그러나 배우는 것으로 끝이 나면 우리의 사역의 현장에 돌아가면 다시 원점으로 돌아가고 맙니다. Mas nós não devemos terminar simplesmente no aprendizado, mas sim devemos voltar e aplicar para que isso não continue do mesmo jeito como está. 우리가 철저하게 하나님께로 돌아올 때만 우리가 가진 것, 우리가 배운 것들이 효력을 발휘하게 됩니다. Quando realmente nós voltamos sinceramente para Deus, todas as coisas que nós ouvimos e aprendemos fará efeito em nossa vida. 여러분 성령 하나님을 믿으십니까? Vocês creem no Senhor, no Deus Espírito Santo? 그 성령 하나님이 우리 가운데 함께 계심을 믿으십니까? Vocês creem que Deus Espírito Santo está em nós? 그 성령 하나님이 우리에게 말씀하실 수 있는 것을 믿습니까? Creem que Deus Espírito Santo pode falar a nós? 눈을 감으시죠. Então feche seus olhos. 여러분 가슴에다 손을 얹어 보시죠. Coloque as mãos no seu coração nesse momento. 성령의 소리를 들으십시오. Ouça o Espírito Santo falando ao seu coração. 슈브라고 말하는 성령의 소리를 들으십시오. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: Shub, volte a mim. 슈, Shub, 슈. shub. 이 성령의 음성을 들어야 살아날 수 있습니다. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo para que nós possamos viver. 슈. Shub. 하나님께서 우리를 돌아오라고 부르시는 하나님의 음성을 들으십시오. Ouça a voz do Senhor dizendo para que volte a Ele. 그리고 단 1분이라도 우리가 하나님께 회개하는 기도를 드릴 수 있기를 바랍니다. Eu desejo que nem que seja por um minuto você possa orar pelo arrependimento de seus pecados. 우리가 하나님께로 돌이키면 우리 교회가 살아날 것입니다. Se nós voltarmos a Deus, a nossa igreja será restaurada. 지도자인 우리가 하나님께로 돌아서면 교회가 회복될 것입니다. Quando nós que somos líderes voltarmos para Deus, a nossa igreja será novamente edificada. 여기 있는 우리가 하나님께로 돌아오면 브라질이 돌아올 줄 믿습니다. Se nós que estamos aqui voltarmos para o Senhor, cremos que o Brasil voltará para Deus. 여호와께로 돌아서십시오. Volte para o Senhor. 우리가 한 1, 2분 동안 하나님 앞에 우리의 마음 깊은 심정으로 회개합시다. Nesse momento, por um minuto, peço que os irmãos orem de sincero coração e arrependimento a Deus. 소리를 내어 기도하십시오. Podem orar em alta voz, se possível. Quero ser Senhor, 회개의 기도를 들으십시오. Ouça a voz do arrependimento em seu coração. 하나님께 고백하십시오. Confesse ao Senhor. como vaso nas mãos do oleiro. 정직하게 회개하십시오. Arrependa-se com sincero coração diante de Deus. E me faça de novo. 오 하나님, Ó Deus, ser 우리의 회개를 받아 주시옵소서. receba o nosso arrependimento.